Yan guys. Bara tayo, bara. Yan. Discard. Ito nyo guys, plain na plain. Yun lang po yung discarding guys. Yung bara. Diba? Discarding lang. Kailangan kasi barahan to. Kahit kiskis pahay yun guys. Bara pa rin. Para inig-bully. Maganda, plain na siya. So ganyan yung walang mga tama. Yung mga ganito guys. Yan. Kahit pahiran na lang yan. Yung may mga tama na yan. Yan, para inig-bully mo mabilis lang. Ganun lang po diskarte na yan. Yan. Kapag nag-bully mo, saglit na lang siya bulihin. Ganun lang guys. Para madali.